Salut tout le monde, c'est notre 15e semaine de notre club de lecture pour la voleuse de livres. Aujourd'hui, on va vous lire 3 chapitres. Ce sont des perdants, croquis et le siffleur et les chaussures. Et pour croquis, encore il y a des dessins comme la dernière fois. Alors Julie va encore partager l'écran pour que vous pouvez voir les croquis dans le chapitre. Et ensuite, comme d'habitude, on aura quelques questions pour vous. So it's week 15, guys. Can you believe it? Sasha and I were like, whoa, week 15 already. So the 3 chapters we're going to read today are The Losers, Sketches, and The Whistler and the Shoes. And as Sasha mentioned in French, because there are some actual sketches in the book, in the English version, I'll be reading that chapter and sharing my screen with you once again. And this time we can see all the words, progress. And afterwards you'll have some questions and everything. And if you see something moving on the side of my screen, that's my cat. And yeah, Sasha, you go. On va commencer avec des perdants. Au début, en matière de vol, Liesl et Rudy préférèrent agir au sein d'un groupe par sécurité. Andy Schmeckel les convia à une rencontre au bord de la rivière. Il sera question, entre autres sujets, d'un plan pour voler des fruits. « C'est toi le chef maintenant ?» demanda Rudy, mais Andy secoua négativement la tête, plié sous le poids de la déception. Visiblement, il aurait aimé pouvoir dire le contraire. Non, son ton habituellement froid était enflammé. Il y a quelqu'un d'autre. Le nouvel Arthur Berg. Il avait des cheveux et le regard flou. Et c'était le genre de délinquant qui vole non pas par besoin, mais par plaisir. Il s'appelait Victor Chemel. Au contraire de la plupart de ceux qui se livraient au vol sous ses différentes formes, Victor Chemel ne manquait de rien. Il vivait dans le meilleur quartier de Molking, dans une villa qu'on avait désinfectée quand on avait chassé les Juifs. Il avait de l'argent, il avait des cigarettes, mais il voulait plus encore. « Ce n'est pas un crime de vouloir plus, proclama-t-il en s'allongeant dans l'herbe parmi les autres adolescentes réunies autour de lui. En vouloir plus est le droit fondamental pour les Allemands. Que dit notre Führer? Il fournit lui-même la réponse, que nous devons prendre ce qui nous appartient de droit. Au premier abord, Victor Chemel était un simple baratineur. Malheureusement, quand il voulait, il possédait un charisme indéniable, une sorte de « suivez-moi ». Lorsque Rudy et Liesl s'approchèrent du groupe au bord de la rivière, la fillette l'entendit poser une autre question. « Alors, où sont ces 2 tordus dont vous m'avez rebattu les oreilles? Il est déjà 4h10. » « Pas à ma montre, dit Rudy. Victor Chemel se redressa sur un coude. « Tu n'as pas de montre. Qu'est-ce que je ferais ici si j'avais de quoi m'en acheter une? » Le nouveau chef se redressa et sourit, découvrant une dentition éblouissante. Il se tourna ensuite négligemment vers Liesl. « Et qui est la petite pute? » Liesl, habituée aux injures, se contenta de fixer son regard embrumé. « L'an dernier, dit-elle, j'ai volé au moins 300 pommes et des dizaines de pommes de terre. Les barbelés ne me font pas peur et je vaux autant que tous les autres. »« C'est vrai? » ?»« Oui. » Elle ne s'y hâte pas. « Je veux simplement ma part de ce qu'on fauche. Quelques pommes ici ou là, quelques restes pour mon ami et moi. »« Bon, ça doit pouvoir se faire. » Victor alluma une cigarette et la porta à ses lèvres. Il souffla ostensiblement la fumée au visage de Liesl. Elle ne toussa pas. À part son chef, la bande était la même que l'année passée. Liesl se demandait pourquoi l'un des autres garçons n'avait pas pris la relève, mais en les observant tour à tour, elle comprit qu'ils en étaient incapables. Ils n'avaient aucun scrupule à voler, mais il fallait qu'on leur dise quoi. Ils aimaient que quelqu'un leur dise, et Victor Chemel aimait être ce quelqu'un. C'était un chouette microcosme. Pendant un moment, Liesl regretta Arthur Berg, ou bien celui-ci serait-il tombé lui aussi sous l'influence de Chemel. Aucune importance après tout. Liesl savait simplement que le nouveau chef de la bande avait la fibre de
d'un tyran, au contraire d'Arthur Burke. L'an passé, si elle était restée coincée dans un arbre, Arthur serait revenu la chercher, même s'il affirmait le contraire. Victor Chamel, lui, ne prendrait même pas la peine de se retourner. Ça, elle l'avait tout de suite compris. Victor s'était levé et considérait le garçon dégingandé et la fillette à l'air mal nourrie. « Alors, vous avez envie de voler avec moi ?» demanda-t-il. Qu'avait-il à perdre? Ils hochèrent affirmativement la tête. Victor s'approcha à Rudy et l'empoigna par les cheveux. « Je veux te l'entendre dire. »« Absolument, » dit Rudy avant d'être repoussé sèchement, frange en premier. « Et toi? »« Moi aussi, bien sûr. » Liesel fut assez rapide pour éviter le même traitement. Victor sourit. Il écrasa sa cigarette, prit une profonde inspiration et se gratta le torse. « Monsieur, petite pute, il me semble qu'il est le temps d'aller faire nos courses. » Tandis que le groupe s'ébranlait, Liesel et Rudy fermèrent la marche selon leur habitude. « Il te plaît? » chuchota Rudy. « Et à toi? » Il se tut un instant. « Pour moi, c'est un vrai salopard. »« Pour moi aussi. » La distance commençait à se creuser entre les autres et eux. « Dépêchons-nous, on prend du retard, » dit Rudy. Ils atteignirent la première ferme au bout de quelques kilomètres. En arrivant, ils reçurent un choc. Les arbres qu'ils imaginaient chargés de fruits étaient maigres et souffreteux, avec à peine quelques malheureuses pommes sur chaque branche. La ferme suivante offrait le même spectacle. Peut-être la saison était-elle mauvaise, ou alors ils arrivaient trop tard. À la fin de la journée, au moment du partage, Liesel et Rudy reçurent une minuscule pomme pour eux deux. Il faut reconnaître que le butin était incroyablement pauvre, et Victor Chamel ne laissait rien au hasard. « Comment t'appelles-tu? » demanda Rudy, le fruit au creux. « Oh, comment t'appelles ça? » demanda Rudy, le fruit au creux de la main. Victor ne prit même pas la peine de se retourner. « Quoi ça ressemble? » Il lançait les paroles par-dessus son épaule. « Une seule mocheté de pomme. »« Tiens !» Une pomme à demi mangée leur fut lancée. Elle atterrit par terre, sur le côté entamé. « Vous pouvez avoir celle-ci aussi. » Rudy était furieux. « Va te faire voir, on n'a pas fait 15 kilomètres à pied pour une minable pomme et demie. N'est-ce pas, Liesel? » Liesel ne répondit pas. Elle n'en eut pas le temps. Avant même qu'elle ait pu ouvrir la bouche, Rudy se retrouvait par terre, les bras en croix, Victor Chamel à califourchon sur lui, les mains autour de sa gorge. À la demande de son chef, Andy Schmicker récupéra les pommes. « Tu lui fais mal, » dit Liesel. « Tu crois? » Victor souriait de nouveau. Elle avait horreur de ce sourire. « Il ne me fait pas mal. » Les mots sortaient difficilement de la bouche de Rudy, devenu écarlate. Son nez se mit à saigner. Victor lui serra encore un peu le cou, puis le lâcha. Il se releva, fit négligemment quelques pas et déclara « Debout, mon vieux !» Rudy choisit la voie de la sagesse et obtempéra. Victor s'approcha de lui et lui tapota le bras. Puis il chuchota « Je te suggère de dégager, petit, sauf si tu préfères que je transforme ce filet de sang en fontaine. » Il se tourna vers Liesel. « Et emmène ta petite salope avec toi. » Personne ne remua le petit doigt. « Alors, qu'est-ce que tu attends? » Liesel prit la main de Rudy et ils s'en allèrent, non sans que Rudy se soit retourné une dernière fois pour cracher un jet de salive mêlé de sang aux pieds de Victor Chamel. Ce qui suscita une dernière remarque, une petite menace de Victor Chamel à l'intention de Rudy Steiner. « Tu me le paierais un jour, mon pote. » On peut dire ce qu'on veut de Victor Chamel, mais il ne manquait ni de patience ni de mémoire. Il lui fallut environ 5 mois pour mettre sa menace à exécution. Et pour ce chapitre, ma question c'est: comment pensez-vous que Victor Chamel va prendre sa revanche contre Rudy? So let's move on to the next one, and I'm going to share my screen with you guys. Up, where PDF? Up. Okay, sketches. In the summer of 1941, was walling up around the likes of Rudy and Liesel. It was writing and painting itself into the life of Max Vanderberg.
In his loneliest moment in the basement, the words started piling up around him. The visions began to pour and fall and occasionally limp from out of his hands. He had what he called just a small ration of tools, a painted book, a handful of pencils, a mindful of thoughts. Like a simple puzzle, he put them together. Originally, Max had intended to write his own story. The idea was to write about everything that had happened to him, all that led him to a Hemel Street basement, but it was not what came out. Mac's exile produced something else entirely. It was a collection of random thoughts, and he chose to embrace them. They felt true. They were more real than the letters he wrote to his family and to his friend Walter Kugler, knowing very well that he could never send them. The desecrated pages of Mein Kampf were becoming a series of sketches, page after page, which to him summed up the events that had swapped his former life for another. Some took minutes, others hours. He resolved that when the book was finished, he'd give it to Liesel, when she was old enough, and hopefully when all this nonsense was over. From the moment he tested the pencil on the first painted page, he kept the book close at all times. Often it was next to him or still in his fingers as he slept. One afternoon, after his push-ups and sit-ups, he fell asleep against the basement wall. When Liesel came down, she found the book sitting next to him, slanted against his thigh, and curiosity got the better of her. She leaned over and picked it up, waiting for him to stir. He didn't. Max was sitting with his head and shoulder blades against the wall. She could barely make out the sound of his breath, coasting in and out of him, as she opened the book and glimpsed at a few random pages. Not the Führer, the conductor. Isn't it a lovely day? Frightened by what she saw, Liesel placed the book back down exactly as she found it, against Max's leg. A voice startled her. Dankeschön, it said, and when she looked across, following the trail of sound to its owner, a small sign of satisfaction was present on his Jewish lips. Holy Christ, Liesel gasped. You scared me, Max. He returned to his sleep, and behind her, the girl dragged the same thought up the steps. You scared me, Max. Yep. And my question for this chapter is, what are the things that caused Liesel to feel afraid in this chapter? Go. Le siffleur et les chaussures. Le même schéma se poursuivit jusqu'au milieu de l'automne. Rudy essayait de son mieux de survivre aux jeunesses hitlériennes. Max faisait ses pompes et ses croquis. Liesel trouvait des journaux et écrivait des mots sur le mur du sous-sol. Il faut signaler néanmoins que tout schéma présente au moins un petit défaut qui va un jour le faire trébucher ou basculer d'une page à l'autre. Ici, en l'occurrence, le facteur principal fut Rudy, ou du moins Rudy est un terrain de sport fraîchement recouvert d'engrais. Fin octobre, les choses suivaient apparemment leur cours. Un gamin affreusement sale descendait la rue Himmel. Dans quelques minutes, il retrouverait sa famille et leur raconterait un mensonge, à savoir que les membres de sa section de jeunesse hitlérienne s'étaient vus donner un supplément d'exercice sur le terrain. Ses parents s'attendraient même à quelques éclats de rire, mais il n'y en aurait pas. Aujourd'hui, Rudy n'avait pas le cœur à rire ni à mentir. Ce mercredi-là, Liesel s'aperçut que Rudy Steiner n'avait pas de chemise et qu'il était furieux. Qu'est-il arrivé? Demanda-t-elle en le voyant passer devant elle. Il fit machine arrière et lui tendit la chemise. Sang, dit-il. Comment? Tu es sourde? Sang! À contre-cœur, Liesel se pencha et huma la chemise brune. Jésus Marie-Joseph, c'est là! Rudy hocha affirmativement la tête. J'en ai sur le menton aussi. Sur le menton! Une chance que je n'en ai pas avalé. Jésus Marie-Joseph. Aux jeunesses hitlériennes, il venait juste de fertiliser le terrain. Il jeta à nouveau un œil dégoûté à sa chemise. C'est de la bouse de vache, je crois.
comment s'appelle-t-il déjà? Deutscher était au courant? Il dit que non, mais il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Jésus-Marie, tu pourrais arrêter de répéter ça? Ce dont Rudy avait besoin à ce moment précis, c'était une victoire. Il avait perdu dans son affrontement avec Victoire Chemel. Il avait eu problème sur problème aux jeunesses hitlériennes. Il ne demandait rien de plus qu'une petite part de triomphe et il avait bien l'intention de l'obtenir. Il poursuivit son chemin, mais en arrivant devant sa porte, il changea d'avis et revint lentement vers Liesel. D'une voix calme, il déclara: « Tu sais ce qui me remonterait le moral? » Liesel se contracta. « Si tu crois que je vais dans cet état... » Il eut l'air déçu de sa réponse. « Non, pas ça. » Avec un sourire, il se rapprocha d'elle. « Autre chose. » Il réfléchit quelques instants, puis leva la tête. « Regarde-moi, je suis dégoûtant. Je pue de la bouse de vache ou la crotte de chien si tu préfères, et comme d'habitude, je meurs de faim. » Il s'interrompit, puis reprit. « Franchement, j'ai besoin d'être gagnant à un moment, Liesel. » Elle le savait. Elle se serait rapprochée de lui s'il n'y avait eu cette odeur. Voler. Il fallait qu'il vole quelque chose. Non, il fallait qu'il récupère quelque chose. N'importe quoi, mais sans attendre. Juste toi et moi cette fois, suggéra Rudy, sans un Chemel ou un Schmeckel. Juste nous deux. Malgré elle sentit ses mains la démanger, son pouce accéléré et sa bouche sourire. Tout ça en même temps. Super. Au poil. Rudy ne put retenir un sourire fertilisé. On dit demain? Liesel hocha affirmativement la tête. Demain. Leur plan était parfait à un détail près. Ils ne savaient par quoi commencer. Il n'y avait plus de fruits. Rudy tordit le nez à l'idée de dérober des pommes de terre et des oignons, et d'un commun accord, ils décidèrent de ne pas s'attaquer de nouveau à Otto Strom et sa bicyclette chargée de produits de la ferme. Une fois, c'était immoral. 2 fois, c'était dégueulasse. « Où va-t-on? » demanda Rudy. « Comment le saurais-je? C'était ton idée, n'est-ce pas? Cela ne t'empêche pas de réfléchir de ton côté. Je ne peux penser à tout. Tu es incapable de penser à quelque chose. » Ils continuèrent à se disputer tout en traversant Molking. Une fois sortis de la ville, ils aperçurent les premières fermes et les arbres qui se dressaient comme des statues émaciées. Les branches étaient grises, et quand ils levèrent les yeux, ils ne virent que les branches dépouillées et un ciel vide. Rudy cracha par terre. Ils traversèrent à nouveau Molking, tout en émettant des suggestions. « Et Frau Diller? Frau Diller? Peut-être si l'on disait Heil Hitler avant de faucher quelque chose, ça marcherait. » Après avoir arpenté la rue de Munich pendant 1 heure ou 2, ils furent sur le point d'abandonner. La nuit tombait. « Ça ne rime à rien, » dit Rudy, « et je n'ai jamais eu aussi faim. Bon sang, j'ai les crocs. » Il fit encore quelques pas et se retourna. « Qu'est-ce qui se passe? » demanda-t-il. Liesel s'était en effet figée sur place, comme frappée par une révélation soudaine. Pourquoi n'y avait-elle pas pensé plus tôt? Eh bien, Rudy commençait à s'impatienter. « Qu'est-ce qu'il y a, Salmensch? » Liesel s'interrogeait. Devait-elle vraiment mettre son plan à l'exécution? Pouvait-elle vraiment se venger de quelqu'un de cette manière? Pouvait-elle mépriser quelqu'un à ce point? She began walking in the opposite direction. When Rudy caught up, she slowed a little in the vain hope of achieving a little more clarity. After all, the guilt was already there. It was moist. The seed was already bursting into a dark-leafed flower. She waited up whether she could really go through with it. At a crossroad, she stopped. I know a place. They went over the river and made their way up the hill. On Grand Strasse, they took in the splendor of the houses. The front doors glowed with polish, and the roof tiles sat like toupees, combed to perfection. The walls and windows were manicured, and the chimneys almost breathed out smoke rings. Rudy planted his feet. The mayor's house? Liesel nodded seriously. A pause. They fired my mama.
When they angled toward it, Rudy asked just how in God's names they were going to get inside, but Liesel knew. Local knowledge, she answered. Local? But when they were able to see the window to the library at the far end of the house, she was greeted with a shock. The window was closed. Well? Rudy asked. Liesel swiveled slowly and hurried off. Not today, she said. Rudy laughed. I knew it, he caught up. I knew it, you filthy Zaumensch. You couldn't get in there even if you had the key. Do you mind? She quickened even more and brushed aside Rudy's commentary. We just have to wait for the right opportunity. Internally, she shrugged away from a kind of gladness that the window was closed. She berated herself. Why, Liesel, she asked. Why did you have to explode when they fired Mama? Why couldn't you just keep your big mouth shut? For all you know, the mayor's wife is now completely reformed after you yelled and screamed at her. Maybe she straightened herself out, picked herself up. Maybe she'll never let herself shiver in that house again and the window will be shut forever. You stupid Zaumensch. A week later, however, on their fifth visit to the upper part of Molking, it was there. The open window breathed a slice of air in. That was all it would take. It was Rudy who stopped first. He tapped Liesel on the ribs with the back of his hand. Is that window, he whispered, open? The eagerness in his voice leaned from his mouth, like a forearm onto Liesel's shoulder. Jowl, she answered. It sure is. And how her heart began to heat. On each previous occasion, when they found the window clamped firmly shut, Liesel's outer disappointment had masked a ferocious relief. Would she have had the neck to go in? And who and what, in fact, was she going in for? For Rudy to locate some food? No. The repugnant truth was this. She didn't care about the food. Rudy, no matter how hard she tried to resist the idea, was secondary to her plan. It was the book she wanted, The Whistler. She wouldn't tolerate having it given to her by a lonely, pathetic old woman. Stealing it, on the other hand, seemed a little more acceptable. Stealing it, in a sick kind of sense, was like earning it. The light was changing in blocks of shade. The pair of them gravitated towards the immaculate, bulky house. They rustled their thoughts. You hungry? Rudy asked. Liesel replied, starving, for a book. Look, a light just came on upstairs. I see it. Still hungry, Zaumensch? They laughed nervously for a moment before going through the motion of who should go in and who should stand watch. As the male in the operation, Rudy clearly felt that he should be the aggressor, but it was obvious that Liesel knew this place, and it was she who was going in. She knew what was on the other side of the window. She said it. It has to be me. Liesel closed her eyes tightly. She compelled herself to remember to see vision of the mayor and his wife. She watched her gathered friendship with Ilsa Hermann and made sure to see it kicked in the shins and left by the wayside. It worked. She detested them. They scouted the street and crossed the yard silently. Now they were crouched beneath the slit in the window on the ground floor. The sound of their breathing amplified. Here, Rudy said, give me your shoes. You'll be quieter. Without complaint, Liesel undid the worn black lace and left the shoes on the ground. She rose up, and Rudy gently opened the window just wide enough for Liesel to climb through. The noise of it passed overhead like a low-flowing plane. Liesel heaved herself onto the ledge and tussled her way inside. Taking off her shoes, she realized, was a brilliant idea, as she landed much heavier on the wooden floor than she had anticipated. The sole of her feet expanded in that painful way, rising to the inside edges of her socks. The room itself was as it always was. Liesel, in the dusty dimness, shrugged off her feelings of nostalgia. She crept forward and allowed her eyes to adjust. What's going on? Rudy whispered sharply from the outside, but she waved him a backhander that meant, help tomorrow, keep quiet. The food, he reminded her. Find the food, and cigarettes if you can.
Both items, however, were the last thing on her mind. She was home among the mayor's book and of every color and description. With their silver and gold lettering, she could smell the pages. She could almost taste the word as they stacked up around her. Her feet took her to the right-hand wall. She knew the one she wanted, the exact position, but when she made it to the Whistler's usual place on the shelf, it was not there. A slight gap was in its place. From above, she heard footsteps. The lights, Rudy whispered. The words were shoved through the open window. It's out. Scheiße. They're coming downstairs. There was a giant length of a moment, then the eternity of split-second decision. Her eyes scanned the room, and she could see the Whistler sitting patiently on the mayor's desk. Hurry up, Rudy warned her. But very calmly and cleanly, Liesel walked over, picked up the book, and made her way cautiously out. Head first, she climbed from the window, managing to land on her feet again, feeling the pang of pain once more, this time in her ankles. Come on, Rudy implored her. Run, Schnell. Once around the corner, on the road back down the river and Munich Street, she stopped to bend over and recover. Her body was folded in the middle, the air half frozen in her mouth, her heart tolling in her ears. Rudy was the same. When he looked over, he saw the book under her arm. He struggled to speak. What? He struggled with the word. With the book. The darkness was filling up truly now. Liesel panted, the air in her throat defrosting. It was all I could find. Unfortunately, Rudy could smell it, the lie. He cocked his head and told her what he felt was a fact. You didn't go in for the food, did you? You got what you wanted. Liesel straightened then and was overcome with the sickness of another realization. The shoes. She looked at Rudy's feet, then at his hands, and at the ground all around him. What? He asked. What is it? Zarkle, she accused him. Where are my shoes? Rudy's face whitened, which left her in no doubt. They're back at the house, she suggested, aren't they? Rudy searched desperately around himself, begging against all realities that he might have brought them with him. He imagined himself picking them up, wishing it true, but the shoes were not there. They sat uselessly, or actually much worse, incriminatingly, by the wall of 8 Grand Strasse. Damn Kampf, he admonished himself, smacking his ear. He looked down shamefully at the sullen sight of Liesel's socks. Idiot! It didn't take him long to decide on making it right. Earnestly he said, just wait, and he hurried back around the corner. Don't get caught, Liesel called after him, but he didn't hear. The minutes were heavy while he was gone. Darkness was now complete, and Liesel was quite certain that her Watson was most likely in the cards when she returned home. Hurry, she murmured, but still Rudy didn't appear. She imagined the sound of a police siren throwing itself forward and reeling itself in, collecting itself. Still, nothing. Only when she walked back to the intersection of the 2 streets in her damp, dirty socks did she see him. Rudy's triumphant face was held nicely as he trotted steadily toward her. His teeth were gnashed into a grin, and the shoes dangled from his hand. They nearly killed me, he said, but I made it. Once they'd crossed the river, he handed Liesel the shoes, and she threw them down. Sitting on the ground, she looked up at her best friend. Thank you, she said. Thank you. Ruby bowed. My pleasure. He tried for a little more. No point asking if I get a kiss for that, I guess. For bringing my shoes, which you left behind? Fair enough. He held up his hand and continued speaking as they walked on, and Liesel made a concerted effort to ignore him. She only heard the last part. Probably wouldn't want to kiss you anyway, not if your breast is anything like your shoes. You disgust me, she informed him, and she hoped he couldn't see the escaped beginning of a smile that had fallen from her mouth. On Himmel Street, Rudy captured the book. Under a lamppost, he read out the title and wondered what it was about. Dreamily, Liesel answered, just a murderer. Is that all? There is also a policeman trying to catch him. Rudy handed it back. Speaking of which, I think we're both slightly in for it when we get home.
You especially. Why me? You know, your mama. What about her? Liesl was exercising the blatant right of every person who has ever belonged to a family. It's all very well for such a person to whine and moan and criticize other family members, but they won't let anyone else do it. That's when you get your back up and show loyalty. Is there something wrong with her? Rudy backed away. Sorry, Zalmunch, I didn't mean to offend you. Even in the night, Liesl could see that Rudy was growing. His face was lengthening. The blonde shock of hair was darkening, and ever so slightly, and his features seemed to be changing shape. But there was one thing that would never change. It was impossible to be angry at him for long. Anything good to eat at your place tonight? He asked. I doubt it. Me neither. It's a shame. You can't eat books. Arthur Berg said something like that once, remember? They recounted the good old days for the remainder of the walk. Liesl often glancing down at the Whistler, at the grey cover and the black imprinted title. Before they went into their respective homes, Rudy stopped a moment and said, "Goodbye, Zalmunch." He laughed. "Good night, books thief." It was the first time Liesl had been branded with her title, and she couldn't hide the fact that she liked it very much. As we were both aware, she'd stolen books previously, but in late October 1941, it became official. That night, Liesl Memminger truly became the book thief. OK. Yeah. Alors, ma question pour la première partie du chapitre, c'est comment les sentiments de Liesl envers l'acte de voler ont-ils changé depuis le commencement du livre? And my question, I actually have two, is what do you think would have happened if the mayor had found Liesl in the library? And what do you think would have happened if it had been the mayor's wife that found him in the library? And that's it for today. So that's week 15. We'll put the questions with the post, and you guys can answer, and people can answer in the comments and everything. And then we'll see you next week. Merci, c'est la fin de la 15e semaine. Nos questions seront dans le post, et s'il vous plaît, répondez si vous voulez et demandez des questions, et on vous verra la semaine prochaine.